Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hajati jamil malaikat muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil amda wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-fidra bil abbas wal yakrim alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama al-amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladzina balaghutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihid diniyah wal wasaya al-imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Al-Haddad wa khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuki wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Fatim As-Sambasi wa tasawwirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dabil huquqi alaihim ajma'in wa ahli zikiratihim wal akhzina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman
na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata qadil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dzikri wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Utisah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudus dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalah, barokah, mengkaji kitab An-Nasoih Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasoih Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasoih Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 127, baris pertama pojok kiri, wa mimma yang bagil muhafadzatu alaihi, 127 baris pertama dan seterusnya. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil
hikmahnya. Qala musannifu hadal kitab. Qala musannifu hadal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yang bagil mukhafadatu alaihi wa yuta'akkadu qira'atus suwari wal ayatil lati waradatil akhbaru bi fadhiliha wa jazalatis sawabi fi tilawatiha wal hasi ala muwazabati alaiha bi badil awqati Pamin jalika qiraatu suratil kahfi yaumal jum'ati walailatal jum'ati fafil hadisi anna qara'aha ghufira lahu ila jum'atil ukhra wa suti'a lahu nurun min qadamihi ila ananis samai wa fi riwayatin abo alahu minan nuri ma bainahu wa ma bainal baitil atiq wa ba'da anna man hafidho asyara ayatin min awalil kahfi summa kharajat dajjalu usima min fitnatihi wa qala alaihi salatu wassalam fi suratil baqarati iqra'u suratal baqarati wa inna ahzaha barokatun wa tarkaha asratun wala yastati uha al-baqalah wa waroda anal baita alladzi tuqra'u fihi al-baqaratu la yuqarribuhu syaitonun salasan wa min dalika qira'atu surati yasin al-mubarakah qala alaihi salatu wassalam yasin qalbul qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullaha wa darul akhirata illa ghufira lahu wa warada anna man qara'aha kana taman qara'al qur'ana asaro marrotin wallahu a'lam bishawab. Kita adain dulu tiketnya banyak. Mari kita artikan lapat kembali ke halaman 120.
Wa mimma yang bagi dan di antara yang mesti al-muhafadzatu memelihara alaihi kepadanya wa yuta'akkadu dan dikokohkannya qiraatu ialah membaca aswarin beberapa surat wal ayati dan ayat-ayat Al-Quran allati warodat yang telah warid al-akhbaru beberapa hadis bifadho iniha yang menerangkan keutamaannya wajazalati dan banyak asawabi pahala fi tilawatiha dalam membaca surat-surat dan ayat-ayat itu wal hasi dan dorongan alal muadzabati agar membiasakan alaiha membaca surat-surat dan ayat-ayat itu fi ba'dil awqati pada sebahagian waktu famin dalika maka di antara surat-surat dan ayat-ayat itu qiraatu ialah membaca suratil kahfi surat al-kahfi yaumal jum'ati pada hari Jumat walailatal jum'ati dan pada malam Jumat fafil hadisi maka di dalam hadis Nabi anna qoro'aha anna man qoro'aha bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ghufiralahu maka diampuni baginya ila Jum'atil ukhra sampai hari Jumat yang lainnya wasuti alahu dan dipancarkan baginya nurun cahaya min qadamihi dari telapak kakinya ila ananis samai sampai ke awan langit wa fi riwayatin dan dalam sebuah riwayat Allah alahu menyinari baginya minan nuri dari cahaya ma bainahu di antara orang itu wa ma baina dan antara al-baitil atiqi Baitullah al-Atiq wa waroda dan telah datang hadis anna man hafidho bahwasanya orang yang menghafal asaro ayatin 10 ayat min awalil kahfi dari awal surat al-kahfi summa kharajat gajalu kemudian keluar gajal usima maka dipelihara orang itu min fitnatihi dari fitnah dajjal wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda
bersabda Nabi alaihi salatu wasalam fi suratil Baqarati dalam surat Al-Baqarah. Iqra'u bacalah olehmu suratul Baqarati surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah itu barokatun adalah keberkahan. Watarkaha dan meninggalkannya asrotun adalah penyesalan. Wala yastati'uha dan tidak akan mampu mengambil surat Al-Baqarah al-batolatu orang-orang yang batil atau salah. Bawaroda dan warid anal baita bahwasanya rumah aladzi tukro fihi yang dibaca padanya Al-Baqaratu surat Al-Baqarah la yuqarribuhu tidak dapat didekati syaitonun oleh setan salasan 3 kali. Wamin dalika dan di antara surat-surat itu qiraatu ialah membaca surat Yasin al-Mubarakah, Yasin yang diberkahkan. Qala alaihi salatu wasalam bersabda Nabi alaihi salatu wasalam Yasin surat Yasin itu qalbul Qur'ani adalah hatinya Al-Qur'an. La yaqra'uha tidaklah dibaca surat Yasin rajulun oleh seorang lelaki yuridullah yang menghendaki keridhaan Allah wa darul akhirah dan desa akhirat illa kecuali ghufiralahu diampuni dosa baginya. Wawaroda dan warid hadis anna man qara'aha bahwasanya orang yang membaca surat Yasin karena maka adalah dia man qara'al Qur'ana seperti orang yang membaca Al-Quran asyara marrotin 10 kalinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah berkenan membuka hati dan pikiran kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya robbal amin ya robbal amin. Dipanjangin. Amin ya robbal amin. Ya, harus dipanjangin.
Nah, ada yang manggut-manggut berarti paham. Demikian dulu tabarukan kita. Kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya, membimbing kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa malam Jumat dan Jumat baca surat Al-Kahfi, karena yang kita dapatkan baru Al-Kahfi dan ayat-ayat pilihan ya, sehingga kita amalkan dan dari kita segolongan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat allazina yu'minuna wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula fa'tubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala